شہر خاصس پن حیثیت یہ کہ ونو یوتنس یون تہ ستن مخاطب گھن تہ ستن کت کریں سانہ خطر فخر اک مقام میون ساتھی اس ون ونان کہ تہ دتو نیشنل کانفرنسس ساتھ اک پھر دیتو اس تہ ساتھ مے دوپ بہ کرن یہ کریکٹ نہ تہ کریو شروع 2014 پہ نیشنل کانفرنسس خیرآباد کر یم سات تہ 5 سیٹ تم وقت یتھ جمعس مز پی ڈی پی دو 3 سیٹ نیے نیشنل کانفرنس مگر افسوس سہ پارٹی تہ درائے تی وہ خاندانی راج یہ پارٹی تہ درائے خاندانی راج ات گئی فرقہ کھانا دپنس اک اگر سیر اوس بیاکھ درٛاو سوا سیر مےٚ چھِ پتہ واریاہ کم لُکھ آسن اَسہِ ییٚتہِ زانان مگر ییٚتہِ شہرس منٛز کٔر مےٚ امرا قدل رِپرٛزنٹ امرا قدل یُس شہرُک دِل چھُ تُہۍ ہیٚکِو تِمن لُکن بوٗزِتھ خدمت کِتھ کٔنۍ چھِ یِوان کرنہٕ مےٚ چھُنہٕ باسان پٔتمٮ۪ن 65 ؤرین آسہِ تِژھ خدمت کٲنٛسہِ کٔرمٕژ یِژھ اَسہِ کٔر اَسہِ کٔر کوٗشِش اَسہِ وٕچھ نہٕ یہِ گرٕ چھا نیشنل گرٕ یہِ گرٕ چھا پی ڈی پی گرٕ یہِ گرٕ چھا بی جے پی گرٕ یہِ چھا کانگریس گرٕ اَسہِ وٕچھ سانٮ۪ن شہرکٮ۪ن ہُنٛد گرٕ یہ چھُ سانٮ۪ن لُکن ہُنٛد گرٕ أسۍ چھِ سارنٕے ہٕنٛدۍ خدمت گار ووٹ بیٚیہِ چھُ آسان کُس کتھ جمٲژ سۭتۍ آسہِ مگر یُس بنان چھُ سُہ چھُ سارنٕے ہُنٛد بنان تی چھُ اَسہِ سارنٕے ہیٚچھُن بہٕ ونو لۄکٕٹ کتھ اکھ یتھ أسۍ شہرس پانہٕ وزیر اعلیٰ آسان شہرکی شیرِ کشمیٖر سٕنٛدِ وقتہٕ پٮ۪ٹھ ہمیشہِ منٛزٕ آیہِ اورٕ یور 55 کروڑ رۄپیہِ اوس ٹوٹل شہرُک پلان ڈسٹرکٹ پلان اوس ٹوٹل 55 کروڑ رۄپیہِ مگر اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ فضلہٕ سۭتۍ تہٕ بیٚیہِ تۄہہِ یُس ساتھ اوسوٕ دیُتمُت یُس عزت اَسہِ اوسوٕ دیُتمُت بہٕ بنیوس فاینانس منسٹر ٹوٹل 100 دۄہس 3 MLA نیشنل کانفرنسٕکۍ چھِو گواہ علی محمد ساگر صٲب مبارک گُل صٲب تہٕ شمیٖما فردوس جی مےٚ ہُرٲے بہٕ دِمہٕ قلم 50 کروڑ رۄپیہِ 55 کروڑ پٮ۪ٹھ کوٚرمَس 99 کروڑ رۄپیہِ یِمن بہٕ چھُسو تۄہہِ ہُرایو واتان 5 کروڑ تہِ یِم کیٛاہ ٲسۍ مےٚ اَسہِ برونٛٹھ 6 ؤرین یِمن چلیاوا یِہُنٛدُے اوس وزیر اعلیٰ مگر کیٛازِ چلیاکھ نہٕ یِمن اوس نہٕ غرضٕے شہر اوس چندس منٛز مےٚ چھِ پتہ مےٚ چھُ مایسوٗم اوسمُت سۭتۍ بہٕ چھُس روزن وول لال چوکُک مےٚ چھُ مایسوٗم ہمساے مےٚ چھِ پتہ أکِس گرس منٛز چھِ 4 عیال بسان کمرٕ چھُ اکھ أتھۍ منٛز چھِ نانۍ بٔڈبب تہِ آسان مول موج تہِ بسان لڑکہٕ تہِ بسان تٔمۍ سٕنٛز خاندارٮ۪ن تہِ بسان باقٕے 3 لڑکہٕ یِمن چھُنہٕ خاندرٕے یِم چھِنہٕ خاندرٕے کران کیٛازِ بسان کتہِ یِم چھِ رچان 2 بٲے سٕنٛدۍ شُرۍ یی چھِنہ یِم شہرٕچ حقیٖقت اگر بہٕ مایسوٗمٕچ کتھ وَنہٕ یی چھُ ییٚتہِ تہِ ڈاوُن ٹاوُن یتھ أسۍ شہرِ خاص ونان چھِ یُس نہٕ دِل کی دھڑکن ییٚمہِ کٔشیٖرِ ہٕنٛز دِل کی دھڑکن ییٚتہِ تمدُن تہٕ تہذیٖب کٔشیٖرِ ہُنٛد اوس یُس سون ہُنر اوس سُہ تہِ چھُ سورُے ییٚتی مگر افسوس یِمو حُکمرانو دوٚپ نہ یِم گژھن پتھ گژھٕنۍ یِم گژھن نہٕ برونٛٹھ پکٕنۍ کینٛہہ دل رو بھی رہا ہے دل خوش بھی ہے رو اس لیے رہا ہے جب میں دیکھ رہا ہوں یہاں سے ان مکانات کی حالت اور جب میں دیکھتا ہوں یاد آتا ہے کہ ایک گھر میں 6 فیملیاں ہیں ایک طرف سے وہ دوسری طرف سے میں دیکھتا ہوں دیکھو جن کو کہتے تھے یہ ملک دشمن عناصر ہیں آج دیکھیں کتنے امن پسندی سے یہ آج آ رہے ہیں ان کو بھی کوئی امید ہے کہ شاید کوئی نیا سویرا آئے گا اور ان کے ساتھ بھی انصاف ہو جائے گا سر پی ڈی پی کینڈیڈیٹ جو پارلیمنٹری کے ہیں انہوں نے کافی زیادہ دیکھیے سنیے روپ صاحب آپ زیادہ اس پہ یہ نہ ہو یہ چلتا رہتا ہے الیکشن میں وہ بہت کچھ کہیں گے میں یہاں سے جواب نہیں دوں گا
ऐसी चीज़ें चलती रहेंगी इलेक्शन में। ये डोंट एक्सपेक्ट कि इलेक्शन जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ हैं जो हिंदुस्तान से। यहाँ तो इल्ज़ामात और इल्ज़ामात पे वो आपसी इल्ज़ामात चलते रहेंगे, लेकिन शहरी श्रीनगर में मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं, क्योंकि शहरी श्रीनगर का एक मुकाम है, मैं उस मुकाम पे पहुँचा हूँ जहाँ मैं कोई तू मेहमान नहीं करता। देखिए, जम्मू कश्मीर पुलिस भी हमारी पुलिस है, तनकीद करना मेरा हक है। मैं अपनी पुलिस को मशवरा भी दे सकता हूँ, तनकीद भी कर सकता हूँ, बच्चों को भी मशवरा दे सकता हूँ। ये तो एक लीडर का काम होता है कि जहाँ गलत देखे, गलत को गलत कहे, सही को सही कहे। इसीलिए तो हम खिदमतगार हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। कल मीरवाइज उमर फारूक का स्टेटमेंट आया है, उन्होंने कहा आई वेलकम दैट। मैं मुबारकबादी देता हूँ मीरवाई साहब को। ये सच बात है कि इलेक्शन है, इसको किसी रेफरेंडम से ताबीर नहीं किया जाना चाहिए। वो शरारती अनासिर जो इसको एक रेफरेंडम का नाम दे रहे हैं, वो फिर एक बार जम्मू कश्मीर के लोगों को एक उल्टे रास्ते पे ले जाना चाहते हैं।